वीडियो कर कौन कहे आपण खुशी मु सर्ट भिडियोटा देछि आपण जदि खुशी हेबे आरु आगु आगु वीडियो करि परिबी ओ खुशी हेकि लोक भल पाइबा रहले बेसी आउरी वीडियो करिवे लोक भल पाइबा रहले मोर समर्थन रहले मु आगु आगु खुशी हेबी दुनिया रे किछि नै जिबी धन्यवाद आ एठी बसिले पांच जण पाखरे पूरा मन खुशी आउ कोन दुनिया नै जिबु ओ एई जते दुख थव सब पासे जे पांच जण कथारे किंतु आ से दुख तिले मात्र रहइबनी मन भीतर देखंतु कौल बड़ा भाई मान सब बसचंती हमर से मौसांकर वीडियो केमि ना गुजी तांगु पचारि बुझीबा बंधु नमस्कार मो यूट्यूब चैनल शंकर विश्वाल आपन स्वागत वर्तमान आम मौसांकर देखु मो पछरे बइचंती तांकर एई कालियाई को दुकान शूटिंग चले देखौ आपन को शूटिंग तांकर चालुची शॉर्ट वीडियो देखि तांकर आपन एठी हमर खटी होउची आदित्य देखि पारते पछरे हमर आदित्य द नेचर देखंतु एटा हम खटी चलची ए जो मौसांकर वीडियो देखुथिबे काले कालियाई को दुकान मौसा जो शूटिंग चलती शॉर्ट वीडियो आपन तांको देखंतु एबे भी मौसा जवान अछंती काले का दुकान काली लागुची वीडियो भाई करो जो मौसा करो मौसा बहुत बढ़िया हां पूरा हम उत्तम मानती अमल लोक भलिया जणा पड़छ हां कि जाओ ए बयस नाचुती बहुत खुशी लागछ हमरा पटनाय भलिया भी रखिजंती देखंतु आदित्य पाखे हमर शूटिंग चलती हाँ कौन कहलु मौसा जो बुढ़ा बयस झलमल मधुआ हाँ बहुत खुशी लगुच शंकर भाई यूट्यूब चैनल फेमस अच्छा हड़ा भाई बर्तमान अच्छा शंकर यूट्यूब चैनल दीटा गीत कर भितर हड़ा भाई फेमस हो गलानी चलतु मौसा पचारि 4 कोटी ओडिया भी बर्तमान परिचित हो सारे हड़ा द्वारा बर्तमान चलती मौसा पचारा आज्ञा जे केमिति माने जो वीडियो करछंती कोन भल लागुछ ना नाही ताकि पचारि बुझीबा चलो जी पचारे मौसा को काले चल पचारे कालिया हाँ पचारे मन तो मोर मोर खुशी देखिलु संसार या पुओ बहु नाती नातुणी सब देखिलु समस्त देखिले तो वीडियो खुशी अछन मो वीडियो तमे आपण माने खुशी कि न खुशी मु कहि परिबेनी खुशी अछन मो 4.5 कोटी ओडिया भी खुशी मो मन भावटा या माने एन्जॉय करिया कथा ना नाही हां एन्जॉय जीवन रे एन्जॉय करी आइजो जीवन एन्जॉय करी दुख करी काई जीवो हां ओ कोन संसार नै जीवो या दिल करी खुशी जीवो मंगु भाई तुम पार्टनर अछन जे भी किछि वीडियो रे हां उपभोक्ता से रही परिबे कि तमसा नै मनुष्य आ कोन दुनिया नै जीवो तार भी आ एठी बसिले पांच जण पाखरे पूरा मन खुशी आउ कोन दुनिया नै जीवो ओ एई जते दुख थव सब पासे जे पांच जण कथारे किंतु आ से दुख तिले मात्र रहइबनी मन भितरे घरु गले दु तीनटा माडी बसिबो किंतु ए पदार बसिले खुशी एई मन रही ए वीडियो कलर कोन खुशी ना गुजी मन ना नहीं ए वीडियो कलर मन मोर खुशी ना गुजी हां हां ताले एन्जॉय पूरा एन्जॉय करछु नहीं एन्जॉय करछु संसार एमती समझ रख हां ठीक ठीक एम एम जे एन्जॉय करी जा हां आ केते दिन रहिबा ए संसार एन्जॉय कर जाई दिबा हां ओ कोन नै जिया धन संपत्ति आपण भले भावना दे समत रुहता समय ते एन्जॉय करंत नहीं से भावना आपण नाही यो मन भाव के धन रोजगार करिया केन बड़ लोक होबा से भावना मन हमर तो से भावना नाही हारिल केते जितिल केते हिसाब निकास नडा नाही आसी जे का जीबी एका धन्यवाद धन्यवाद भावना बहुत बढ़िया आ मोसा रे जीवो के डोरा फिल्म जा मुसेया केता हारिल केते जित मोर हिसाब कोन दरकार वीडियो कर कौन कहे आपण खुशी मु सर्ट वीडियोटा देछि आपण जदि खुशी हेबे आरु आगु आगु वीडियो करि परिबी ओ खुशी हेकि लोक भल पाइबा रहले बेसी आउरी वीडियो करिवे लोक भल पाइबा रहले मोर समर्थन रहले मु आगु आगु खुशी हेबी दुनिया रे किछि नै जिबी धन्यवाद धन्यवाद हां गला वाले किछि नै करि हां कालिया खुशी हो रखुची हो ये कालिया दुकान देखो तू ये आसिक पूरा बिंदास पूरा माइंड फ्रेश एबे तो लोक अल्प छंती सकाळु बहुत थिले लोक जार माइंड भल नथिबो खराब थिबो ए कालिया दुकान पळे आसी हमर पूरा बिंदास रहिबे हाँ ये आदित्य नेचर पाखे आपन देखि पारथिबे आदित्य नेचर देखै आपन को हमर चौद्वार चसापड़ा कटक एपटे आम घर नई एपटे आ कौन कहे लोक भल पाइबा लोक भल पाइला आम आगु आगु जीवो आउर वीडियो करिवे वीडियो वीडियो करिवे आ धन्यवाद धन्यवाद किंतु तू लक्ष्मी निंदा करी तू तोर ये करिवु काहे की तेम जान नथला भक्त छी मु लक्ष्मी निंदा करिवेली जहाँ ठाकुरंकर कथा हेछि हां जहाँ ठाकुरंक ऊपर भक्तंकर चर्चा करा जायछि से सब लीला लीला
ସିଏ ତ ନୀଳା ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ଯିବା ଏ ନୀଳା କିଏ କରୁଛି ସଂସାର ସବୁ ସିଏ କରୁଛି। କରୁଛ ବୋଲି ଆମେ ମୁର୍ଗୀ ଭଳି ନାଚିଛେ ସିଏ ଯାହା ନଚେଇବେ ଆମେ ନାଚିବା ଆମେ କିଏ ନାଇଁରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରି ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ କହିଦେବେ। ଆଉ ମଉସା ତମ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଘର ଶିମିଳିଆରେ ଆଉ ମଠ ସାହି ଘର ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ଚୌଦ୍ୱାର ମାନେ ଥାନା କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଉସାଙ୍କ ଘର ଆମ DSI କଉଳପଟେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଶିମିଳିଆ ହଁ ସିମିଳାଣ୍ଡ ଆମ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖରେ ଆସିଲେ ତ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ନୂଆପାଟଣା ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ନାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେଇ ତ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ବାଟ ଆସିଲେ ଆମ ପାହାଚ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବିରତି ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଚାଲିଲା ଖରା ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଚାଲିଲା କ'ଣ ଅଛି କାଲି ଥଣ୍ଡା ପିଇଲୁ ହଉ ହଉ ଏମିତି ଜୀବନ ଅଏସ୍ କର ଚାଲ କ'ଣ ମଉସା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଏମିତି ବିନ୍ଦାସ ରହିବା ଠିକ୍ ହଁ ଏଇଠି ତ ଆମର ରଜ ପାଳନ ହଉ ସବୁଦିନ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଦୋକାନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି କଉଳପଡ଼ା ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମଉସାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଉଳପଡ଼ା ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସେ ମଉସାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମର କାଳିଆ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ବସିଥିଲେ ଆମର କେତେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଉଳପଡ଼ାର ଗୋଟେ ମୁରବି ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଖୁସି ଯେ ଅଛନ୍ତି ମଉସାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା ମଉସାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଖୁସି ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ମଉସାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି ଦେଖୁଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆଇକି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତିଆ ଘର ହେଇଛି ସେଇଠି ଚା ଦୋକାନ ଦିଆହେଉଛି ଏତେ ଲୋକ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କାଳିଆଇ ଏଇ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସିକି ଏତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୋକାନ ତା ଦେଖିକି ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବା ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏଠିକି କାରଣ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମର ଟିକେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମିଶିକି ଲୋକ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଅଛି ଭଲ ଲୋକ ଟିକେ ଗଦା ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଇଲେ। ଓହୋ ଆମେ ଆସିଲେ ଗାଧିକି ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇନା ଫେମସ୍ ଅଛି ଆମ ଏଇ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ଏଇନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫେମସ୍ ନେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଟେକି ଗଛ ଗିଲା ଥୋଇଦେଲା ଆଉ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର।